मम्मी क्यों बाइस होता है ये? अबा जान, आप कभी आए हो इससे पहले यहाँ? अबा जान की फरमाइश पर आज हम यहाँ आए। केरन वैली, उस साइड है जी पाकिस्तान, इस साइड इंडिया। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आई होप कि जिगर मीन आसन सलम ठीक। वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरो आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, आप सबको पता होगा, कल हम आए थे केरन वैली, जो नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है। इस साइड है जी POK यानी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। यहाँ से है जी नीलम वैली, आप देख सकते हो। यू कैन चेक द व्यू गाइज, माशाल्लाह। इस साइड है इंडिया, उस साइड है जी पाकिस्तान। कल हम यहाँ आए थे फैमिली के साथ। एक्चुअली ना 20 दिन पहले मैं यहाँ आया था। एंड गाइज अब्बा जान ने बोला मुझे बहुत ज़्यादा शौक है वहाँ जाने का, तो कल हम यहाँ आए थे। नाइट हमने यहीं पर स्टे की। यहाँ से आप देख सकते हो, इस साइड है जी इंडिया, उस साइड पाकिस्तान। माशाल्लाह, वहाँ से ना पाकिस्तान की गाड़ियाँ चल रही है। मैं जूम करके दिखाऊंगा। अगर आप केरन वैली विजिट करना चाहते हो, केरन वैली नॉर्थ कश्मीर यानी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है। मेन कुपवारा से अराउंड 65 किलोमीटर दूर है। एंड आल्सो परमिशन होनी चाहिए। यहाँ पर ना नेटवर्क इशू है, बाकी सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यहाँ का एक बंदा है, हमारी उससे बात हुई, वो बोल रहा था 1 महीने के बाद यहाँ पर नेटवर्क भी आएगा। यू कैन सी गाइज, वहाँ पर है पाकिस्तान के लोग। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से है जी पाकिस्तान के लोग। देखो भाई, इस साइड है पाकिस्तान के लोग, इस साइड इंडिया के। बीच में सिर्फ नीलम वैली है। वहाँ से पाकिस्तान की गाड़ियाँ जा रही है। देखो भाई, हाई कर रही है बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस। मम्मी क्यों बाइस होता है ये? अबा जान, आप कभी आए हो इससे पहले यहाँ? मज़ा कैसा आया? बिल्कुल सही, इंशाल्लाह आएंगे कभी। बाकी ये ना सुकून की जगह है। अबा जान की फरमाइश पर आज हम यहाँ आए। केरन वैली, उस साइड है जी पाकिस्तान, इस साइड इंडिया। यहाँ पर है जी हमारा टेंट एंड एक यहाँ पर। अभी हम आए इस वाली लोकेशन पर। एंड गाइज आप देख सकते हो, वहाँ पर लिखा है कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। यू कैन सी गाइज। एंड वहाँ से है पाकिस्तान के लोग। वहाँ पर लिखा है आई लव नीलम। अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस घर। अभी हम आए गाड़ी के पास। पहले हम सामान डालेंगे गाड़ी में। गाड़ी की क्या हालत है यार? आप मेरी बात करो, मेरी हालत क्या है? आपकी हालत खराब है यार, गाड़ी की छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा ना बहुत ज़्यादा आया। वहाँ से चल के आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ना आज गाड़ी नहीं जाती है। गाड़ी जाती है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पर पार्किंग वगैरह सब कुछ भला के। अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस। बाकी मौसम भी अभी नॉर्मल ही है, बट लगता है बारिश बहुत ज़्यादा गिरेगी। हाँ जी गाइज, अभी हम पहुँचे इस वाली लोकेशन पर। अभी ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। पीछे आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं एंड आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। भाई कितना टाइम हुआ यहाँ पर? मुझे लगता है 1 घंटा हो गया है। ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। भूख बहुत ज़्यादा लगी। टाइम आप देख सकते हो 1:21।
اینڈ گائز یہاں پر نا گاڑی چیکنگ کروانی پڑتی ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. آج بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں, زیادہ ساؤتھ کشمیر کے اینڈ آلسو نارتھ کشمیر کے بھی اور آؤٹ سائڈ کشمیر کے بھی بہت سارے آتے ہیں وہاں پر. باقی آپ چیک کر لو گائز ویو, ماشاء اللہ. بیک ٹو سویٹ ہوم گائز, ماشاء اللہ. یہاں سے ہے کبوتر. چلو جی اب ہم اتریں گے, پہلے کھائیں گے کھانا کیونکہ بھوک نا بہت زیادہ لگی. ادھر سے آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہو 3:55 بھائی. چلو پہلے ہم کھانا کھائیں گے نا. ہبا ہبا جانا جلدی نکلی جب اس نے میری آواز سنی. الحمدللہ کھانا بھی ہو گیا. ابھی میں آیا ہبا جان کے پاس. ہبا ہبا میری یاد آ رہی تھی. ہاں جی میری یاد آ رہی تھی. یہاں دیکھو جسٹ میں بغیچے میں آیا اینڈ گائز مجھے نا من ہو رہا تھا کھیرا کھانے کا. یہاں پر ہم ڈھونڈیں گے کھیرا, لور ڈھونڈیں گے لور. کہاں ملے گا؟ یہاں پر ایک ہے, یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی. کون سا کھائیں گے؟ اس سائڈ بھی بہت سارے ہیں. ہم یہ والا کھائیں گے. پہلے ہم اس کو دھوئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم کریں گے اس کا ٹیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں راسک بھائی ہمیں ہبا جان کے کٹنز دکھاؤ, اور آپ سب کو پتا ہوگا ہبا جان نے 4 بچے جنم دیے تھے. وہ آپ کو اگلے ولاگ میں پتا چلے گا ہبا جان کے کتنے بچے ابھی زندہ ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی نہیں اگلے ولاگ میں. یو گائز آلسو نو Q&A کا پارٹ فرسٹ میں نے اپلوڈ کیا. اس ولاگ کے بعد انشاءاللہ دوسرے دن سیکنڈ پارٹ آئے گا. اگلے ولاگ میں آپ کو ہبا جان کے بچے ضرور دکھاؤں گا. اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیا ہے ہبا جان کا ایک بچہ گیو اوے ہوگا 30 یا 40 دن کے بعد, کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا 10 یا 15 دن کے بعد ہبا جان کے بچے آنکھیں کھولیں گے. ابھی ان کی آنکھیں نا بند ہے ایسے. 10-15 دن کے بعد وہ آنکھیں کھولیں گے. میں آپ کو ہبا جان دکھاؤں گا. بچے ابھی نہیں دکھاؤں گا. ہبا بچے ابھی ہبا جان کے پاس ہی ہے. ہبو. اور گائز گیو اوے کے لیے بھی آپ کو آگے پتا چلے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کیا کرائٹیریا ہے, کس کو ملے گا, وہ آپ کو اگلے ولاگز میں پتا چلے گا. آج کے ولاگ کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا. فی امان اللہ.